سحر ایک چمن میں گیا ٹہنیوں پہ کھلا. ہائی گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں خورشید انور قاسمی اور میں اپنے یوٹیوب چینل لرن انگلش بائی خورشید سر میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج کی اس ویڈیو میں ڈیفرنٹ پروننسیشن آف ایس اور ٹی کے بارے میں روشنی ڈالنے جا رہا ہوں. ناظرین، جیسا کہ اس کے پہلے ویڈیو میں کانسوننٹ لیٹر سی اور جی کے تلفظ کے بارے میں روشنی ڈالا تھا، تو اب میں اس کے جو دو ٹکڑے کانسوننٹ لیٹرز میں سے 4 ایسے حروف ہوتے ہیں جن کا تلفظ حروف کی ترتیب بدلنے سے بدل جاتا ہے، اور وہ تھے سی جی ایس ٹی، جس میں سے سی اور جی کا تلفظ کا اس کے پہلے ویڈیو میں بنا چکا ہوں، اور آج کے اس ویڈیو میں ایس اور ٹی کے تلفظ کے بارے میں روشنی ڈالوں گا. آپ سمجھیے، یہ ایس کا تلفظ بہت مشکل ہوتا ہے. ہم جب انگریزی عبارتوں کو ریڈنگ کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں اس کے تلفظ میں بہت پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ کبھی تو اس کا تلفظ چھوٹی سین سے ہوتا ہے، اور کبھی اس کا تلفظ شین بڑی شین سے ہوتا ہے، اور کبھی اس کا تلفظ زا، اور زا کو بھی بولنے کے 2 طریقے، زا، اور کبھی اس کا تلفظ ایز جیسے ہوتا ہے. تو ان تمام تلفظ کو اگر آپ سمجھ جاتے ہیں اور اگر یہ قواعد آپ سمجھ جاتے ہیں اور یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ 100% یقین رکھیے کہ آپ ریڈنگ میں جو آپ کو غلطیاں ہوتی تھی تلفظ کی، اس سے آپ محفوظ رہیں گے. آئیے ہم آج کا سبق سمجھتے ہیں. لیسن نمبر 3 ہے، جس کا ایک ویڈیو کل بن چکا ہے، اور آج میں اس کے تلفظ کے بارے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. آئیے دیکھتے ہیں. قاعدہ نمبر 1، اس میں 5 قاعدے ہیں. قاعدہ نمبر 1 ہے، اگر اس کسی لفظ کے شروع یا بیچ میں ہو تو عموماً اس کا تلفظ سین سے ہوتا ہے، جیسے اسپیک بولنا، ریسپیکٹ عزت کرنا. اس کی 3 صورتیں ہیں، یا تو اس ابتدائی لفظ میں ہوگا، یا اس درمیانے لفظ میں ہوگا، یا اس انتہائی لفظ میں ہوگا. وہ اس جو ابتدائی لفظ میں ہوتا ہے یا درمیانے لفظ میں ہوتا ہے وہ مادے کا ہوتا ہے. اس کا تلفظ زیادہ تر تو سین سے ہوتا ہے. اور ایک دوسرا قاعدہ جو ابتدائی لفظ میں ہو یا درمیانے لفظ میں ہو، یہ دوسرے قاعدے کو سمجھیے، یہ بھی وہی صورت ہے ابتدائی لفظ یا درمیانے لفظ کا. اگر اس یا ڈبل اس کے بعد آئی اے یا آئی او ہو تو اس یا ڈبل اس کا تلفظ ہمیشہ شین سے ہوتا ہے، بڑی شین سے. جیسے اے ایس آئی اے، ایش، ایش ایشیا بر اعظم کو کہتے ہیں. آر یو ڈبل ایس آئی اے، رش، رش روس کو کہتے ہیں. پی، یہ دونوں میں یہ ایس کے بعد آئی اے کی مثال ہے، یہ ڈبل ایس کے بعد آئی اے کی مثال ہے. ایس کے بعد آئی او کی مثال جو اسے میں نے بتایا تھا، ایس یا ڈبل ایس کے بعد آئی او آئے تو اس کی مثال دیکھیں آپ، پی ای این ایس آئی او این، پینشن، وظیفہ. جبکہ ایک دوسرا لفظ ہے اے ڈی ایم آئی ڈبل ایس آئی او این، ایڈمیشن، داخلہ. قاعدہ نمبر 3، اگر اس کسی لفظ کے اخیر میں ہو، پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں، اگر اس انتہائی لفظ میں ہے یعنی لفظ کے بالکل اخیر میں ہے، وہ اس زیادہ تر خارج ہوتا ہے، وہ مادے کا نہیں ہوتا ہے. دراصل انگریزی میں اسم واحد کو اسم جمع بنانے کا قاعدہ ہے کہ اسم واحد کے اخیر میں ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے. تو وہ ایس جو عموماً لفظ کے اخیر میں ہوتا ہے وہ مادے کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اسم جمع بنانے والا ایس ہوتا ہے. اس ایس کا تلفظ 3 طریقے سے ہوتا ہے، کبھی چھوٹی سین سے، کبھی زا سے، اور کبھی ایز سے. اس کے لیے 3 قاعدے میں تیار کر رکھا ہوں، آپ سمجھیے. قاعدہ نمبر 3 ہے، اگر اس کسی لفظ کے اخیر میں ہو اور اس سے پہلے پی، ٹی، کے، ایف یا ٹی ایچ میں سے کوئی ایک حرف ہو تو اس کا تلفظ ہمیشہ سین سے ہوتا ہے، جیسے سی اے پی ایس، کیپس. پی کے بعد ایس آیا، اس کا تلفظ سین، کیپس ٹوپیاں. سی اے ٹی ایس، کیٹس. ٹی کے بعد ایس آیا، اس کا تلفظ چھوٹی سین، کیٹس بلیاں. بی ڈبل او کے ایس، بکس. کے بعد ایس آیا، اس کا تلفظ چھوٹی سین کا ہوگا، بکس کتابیں، روف چھتیں وغیرہ. قاعدہ نمبر 4 ہے، اگر اس کسی لفظ کے اخیر میں ہو اور اس سے پہلے بی، ڈی، جی، وی، او، آئی او، ڈبل ای، آئی ای، این جی،
टी एच में से कोई एक हर्फ हो तो इसका तलफ़ुज़ जा से होता है। जैसे टी के बाद अगर बी आया, जैसे CLUBS, क्लब्स, क्लब्स, क्लब्स मीन्स क्या होता है? मजलिस। डी की मिसाल बहुत सारे हैं, आप वहां भी देख सकते हैं। और आप आ जाइए इधर जी की मिसाल में, BAGS, बैग्स, थैले, RUPPES, रुपीज, रुपीज मीन्स रुपया, पैसा। और एक अगला कायदा है हमारा, कायदा आखिर है ये, इसका कायदा नंबर 5 है। अगर इस किसी लफ्ज के आखिर में हो और उससे पहले डबल एस हो, SH हो, CH, SION, J या Z में से कोई एक हर्फ हो तो इसका तलफ़ुज़ हमेशा एज से होता है। एक तो होता है सिर्फ जा और एक एज जैसे होगा, एज से होता है। जैसे PASSES, पासेज, WASHES, वाशेज, WATCH, वाचेज, वाचेज पढ़ेंगे इसे, BUZZES, बजेज वगैरह। आइए अब हम टी का तलफ़ुज़ देखते हैं। टी का बुनियादी तौर पर कई तलफ़ुज़ होते हैं। टी का एक तलफ़ुज़ तो इसका ज़ाती तलफ़ुज़ टी है, बहुत से अल्फाज में इसी अपने ज़ाती तलफ़ुज़ के साथ आता है, जैसे टेक के अंदर, टी के अंदर। लेकिन बाज़ अल्फाज में इसका तलफ़ुज़ मुख्तलिफ भी होता है। मसलन कभी तो इसका तलफ़ुज़ चा का भी हमने देखा है, कभी इसका तलफ़ुज़ बड़ी शीन से होता है, कभी टी के साथ अगर एच लगा दिया जाए तो TH का कभी दाल का भी तलफ़ुज़ होता है, कभी था का भी तलफ़ुज़ होता है। किस सूरत में और किस हालत में टी का क्या तलफ़ुज़ होगा, इसके लिए तकरीबन 4 कायदे हमारे यहाँ मौजूद हैं, 5 कायदे, इन्हें समझिए। इंशाल्लाह आपको ये टी के तलफ़ुज़ के बारे में जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आइए देखते हैं। टी का तलफ़ुज़ बुनियादी तौर पर टा से होता है, जैसे टी मीन्स होता है चाय, टेक मीन्स लेना। कायदा नंबर 2 है, अगर किसी लफ्ज में टी के बाद URE हो तो टी का तलफ़ुज़ हमेशा चा से होता है। जैसे नेचर, NATURE, नेचर, हम नेटूर नहीं पढ़ेंगे इसे, नेचर है ये कुदरत। FUTURE, फ्यूचर, मुस्तकबिल वगैरह। कायदा नंबर 3 है, अगर किसी लफ्ज में टी के बाद IA या IO हो तो टी का तलफ़ुज़ हमेशा शीन से होता है। जैसे इनिशियल, आगाज, नेशनल, कौमी। यहाँ पर टी के बाद IO आया, यहाँ पर टी के बाद IA आया, दोनों जगह पर TIA या TIO का तलफ़ुज़ शीन से हो रहा है। लेकिन अंग्रेजी में कुछ ऐसे भी अल्फाज हैं जहां पर TIA और TIO अपना तलफ़ुज़ बड़ी शीन न दे करके चा देता है। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? आइए इसके लिए मैंने कायदा नंबर 4 तैयार किया। अगर किसी लफ्ज में इस के बाद TIO या TIA हो तो TIO या TIA का तलफ़ुज़ हमेशा चा से होता है। जैसे क्वेश्चन, सवाल, क्रिश्चियन, ईसाई। हाँ, TIA और TIO का तलफ़ुज़ तो बड़ी शीन ही होना चाहिए, लेकिन पूरी इंग्लिश में एक सूरत ऐसी है जहां पर ये TIO और TIA अपना तलफ़ुज़ शीन न दे करके चा देता है, और वो है एस के बाद अगर ये आ जाए तो। कायदा नंबर 5 है हमारा, अगर टी के बाद एच हो तो TH का तलफ़ुज़ कभी तो था से होता है, जैसे थैंक, शुक्रिया, और कभी दाल से होता है, दाल, जैसे THIS, दिस मिस ये, THAT, डैट, सो। नाज़रीन, आज का ये सबक उम्मीद कि आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर नए आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।